ଏ ବାପା ଜୀବନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ରେ କୁନ୍ଦୁଲୁ ଏ ବାପା ଅଜା ଆରେ ବୁଢା ଯା ଆସିଲି ଖାଇ ନାହିଁ ସେ ତ ଖାଲି ଖାଉଛି ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଅଜା କିରେ ये आलो 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 तू कौन काला ना जोड़ा तू कौन पहुंचो साइलेंट हो ओजा ayo oja halo oja keilu oja moida na bapa diru moida oja halo oja keilu सुकुटा सुटारे अजा 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 अरे सुन लो बड़ कला सान कला सिए कला ये कला मु जे करिनी हेलो मु कले सांगई करिया नाही नाही भागवंती मु कला रे का भाग करी अरे अजा ले अरे मु तते कोन ठिया ना ठेने किछि करनी तो खाइबा बड़ा बड़ा मोबाइल हाँ खाली पथा न साधो चले कोला हां ना जिलेबी मिठाई पुठे देना हां खाई देली तू तो खाइया ना खाई सब फिटिची बुढ़ा खाली कौन हाँ आज परा रामचंद्र रजा हबे रामचंद्र पंचा देबे अरे सिया गुटे ना कहना रामचंद्र अंका देबे रामचंद्र अयोध्या रे राजा हबे राजा रामचंद्र आलू कहले पियाज अजा बुझियला हां रामचंद्र अयोध्या राजा हां एले बापा रे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले आ को रामचंद्र राजा है बाबा ताले जानी ना अरे अजा तमे जानी ना आ को अयोध्या रे पवन आसी राजा हबे 14 वर्ष खटिकी चलो देखी जीवा हो भाई नारा मोहे बेराजा चलो देखी जीवा हो भाई नारा मोहे बेराजा कुंभा करी दिया सदा
ଗୀତ ଜଳଖିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭୋଜି କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ ହେଇଥିଲା ଯଦି କାନିକା ଡାଲି ପଲଉ ତରକାରୀ ଭଜା ଖଟା ଡାଲି ଭଳି ଭଳି ବେସରର ମଜା ଚାଲ ଦେଖିବା ହୋ। ବାପାରେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆସିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ଅଣ୍ଡା ଗଜା ବାପାରେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆସିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ଅଣ୍ଡା ଗଜା ନରସିଂହ କହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଚାଲ ଦେଖିବା ହୋ ଭାଇନା। ବାପାରେ ଡେରି କଲେ 500 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଡାଲମା କରୁନାହାନ୍ତି ଅଜୁ ବାବୁ ଆମର ସବୁ ପାଣି ତାଙ୍କର କଥା କେତେ ଡେରି କରିବ ଭୋଜି ଭାତ ବାସି କଣ କହିବ ଆଜି ମୁଁ ଅଟୋ କେସରେ ଜେଲରେ ପଶିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ଆଇଛି। ଆମର ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯିବା କିଏ ଝାଡା ହେଇଥିବ ମୁକ୍ତି ପବିତ୍ର ଯିବା କି ନାହିଁ? ଓମ୍ ଗିଲି 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 ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ଗିଲି ଅଜା ସରିଗଲା। ଓ ସୁଆ ଯେତିକି ଥାଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଡେରି କରିବାନି। ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା।